बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मार्च 2023 रोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का न्यूज़ बुलेटिन मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। हरमैन शरफैन में लाखों ज़ायरीन के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। हरमैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान हरमैन शरफैन में लाखों ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा कि मस्जिद हरम और मस्जिद नबी शरीफ में बेहतरीन खिदमात की फ्राहमी के लिए जामे मनसूबाबंदी तैयार कर ली गई है। हरमैन शरफैन के तमाम शोबों का अमला ड्यूटी पर मामूर है, जबकि हर एक शोबे के लिए हिकमत अमली वाज़ेह कर दी गई है। उन्होंने कहा इस साल रमज़ान मुबारक के दौरान हरमैन शरफैन में लाखों ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। मस्जिद हरम के अंदरूनी और बैरूनी सहनों समेत छत, मताफ, मसई और मुसल्लों के अलावा बेसमेंट को भी तैयार कर लिया गया है। हरमैन शरफैन में इत्काफ में बैठने वालों की बेहतरीन खिदमात के लिए जामे मनसूबा तैयार किया गया है। सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से जल्द मुलाकात करूंगा, ईरानी वज़ीर ख़ारजा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान ने कहा कि वो अपने सऊदी हम मनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से जल्द मुलाकात करेंगे। अरब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने कहा कि मजवज़ा मुलाकात के लिए 3 जगहें तजवीज़ की गई हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि सऊदी अरब के साथ ताज़ा तरीन पैगाम रसानी के बाद ईरान ने भी सफारत खाना खोलने पर आमादगी का ऐलान किया है। हमारा सऊदी अरब के साथ इत्तेफाक हुआ कि सफारत खानों के खोलने से पहले उसकी तैयारी के लिए तकनीकी वफूद के दौरे होने चाहिए। सैलाब में बह जाने वाली लड़की की तलाश के लिए कुत्तों का इस्तेमाल। जज़ान रीजन के दही इलाके में सैलाब में बहकर लापता होने वाली लड़की की तलाश 7 दिन से जारी है, जबकि महकमा शहरी दफा ने मुहिम में तरबियत याफ्ता कुत्तों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक वाक़या 7 दिन पहले पेश आया, जब एक शहरी अपनी 4 लड़कियों के साथ सैलाबी रेले के वक़्त वादी अबूर करने की कोशिश कर रहा था। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर 310 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गईं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि कवानीन की खिलाफवर्जी पर मुख्तलिफ शहरों से 310 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त नहीं। महकमा ट्रैफिक ने कहा कि वो तमाम ट्रैफिक कवानीन जो गाड़ियों पर लागू हैं वो मोटरसाइकिलों पर भी लागू होते हैं। ट्रैफिक एहलकारों को वाज़ेह हदायत है कि कवानीन की खिलाफवर्जी पर मोटरसाइकिल जब्त की जाएगी। महकमा ट्रैफिक ने मोटरसाइकिल चलाने के ख्वाहिशमंदों को हदायत की है कि वो गाड़ी के कागजात, नंबर प्लेट, लाइसेंस और दीगर कवानीन का एहतमाम करें। ताइफ में 6 टन ज़ायदुल मियाद ग़ज़ाई अशिया तल्फ। ताइफ म्यूनसिपैलिटी ने शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का छापा मारकर 6 टन से ज़्यादा एक्सपायर्ड अशिया तल्फ करवा दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक बल्दिया ने कहा कि रमज़ान मुबारक की आमद से पहले खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वाली दुकानों का खसूसी दौरा किया है। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि शहर की एक मशहूर सुपर मार्केट के गोदाम का तफ्तीशी दौरा किया तो पता चला कि टनों के हिसाब से एक्सपायर ग़ज़ाई अशिया स्टोर हैं। गोदाम में सेहत ज़वाबत की संगीन खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं और इसके अलावा उनके मुख्तलिफ छोटी बड़ी दुकानों के भी तफ्तीशी दौरे किए गए और कई खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। बल्दिया ने कहा कि एक्सपायर अशिया जब्त करने पर सुपर स्टोर के मालिक को तलब किया गया है, जबकि गोदाम को सील भी कर दिया गया है। मस्जिद हरम में बच्चों को गुम होने से बचाने के लिए रिस्ट बैंड तकसीम। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद के अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी वालिदैन से अलहदा होने वाले बच्चों को गुम होने से बचाने के लिए कलाई बैंड तकसीम कर रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये रिस्ट बैंड जो है बच्चे का नाम और उनके वालिदैन के राब्ता नंबर दिखाता है, ताकि हुक्काम को वालिदैन से अलहदा होने वाले बच्चों तक पहुँचने में मदद मिल सके। जनरल प्रेसिडेंसी में समाजी रज़ाकाराना और इंसानी खिदमात के अंडर सेक्रेटरी जनरल खालिद बिन फ़ाहद अल शर्वी ने अरब न्यूज़ को बताया कि ये इनिशिएटिव जो है वालिदैन और उनके बच्चों को इत्मीनान से इबादत करने में मदद फ्राहम करता है। एक माहिर नफ्सियात अब्दुल रहमान अल ज़हरानी ने कहा कि वालिदैन अपने बच्चों के साथ मस्जिद हरम जाने के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं, क्योंकि वो उनके हजूम में गुम हो जाने के बारे में फ़िक्रमंद रहते थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि स्मार्ट बैंड जो है उसने मस्जिद हरम और मस्जिद नबी के ज़ायरीन के आराम में मदद फ्राहम की है और उन्हें मुनासिब और तसल्ली बख्श खिदमात फ्राहम की हैं। किस एयरलाइन और एयरपोर्ट के खिलाफ मुसाफरों ने सबसे कम शिकायत की। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा कि फरवरी 2023 के दौरान सऊदी अरब में काम करने वाली फ़ज़ाई कंपनियों के खिलाफ 600 शिकायत दर्ज कराई गई। सबसे कम शिकायत सऊदी एयरलाइन की हैं। अखबार 24 के मुताबिक एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स की दर्जाबंदी के इंडेक्स के मुताबिक फ़ी 1 लाख मुसाफरों में से 12 ने सऊदी एयरलाइन के हवाले से नापसंदीदगी का इजहार किया। सऊदी एयरलाइन की इंतज़ामिया 98% शिकायत रिकॉर्ड वक्त में निपटा दी। सऊदी एयरलाइन के बाद कम शिकायत के हवाले से नास एयरलाइन दूसरे नंबर पर
پر رہی، جس پر جو ہے فی لاکھ مسافروں میں سے 21 مسافروں نے جو ہے اس پر جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور انتظامیہ نے 51% شکایات حل کی ہیں۔ عدیل ایئر جو ہے وہ تیسرے نمبر پر رہی، جس کے خلاف 1 لاکھ مسافروں میں سے 26 نے شکایات پیش کی۔ عدیل ایئر نے 92% شکایات نمٹا دی۔ فروری کے دوران سب سے زیادہ شکایات لگیج، پروازوں اور اس کے بعد ٹکٹوں کے حوالے سے کی گئیں۔ محکمہ شہری ہوابادی کا کہنا ہے کہ سعودی ایئرپورٹ میں سب سے کم شکایت کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ جدہ کے حصے میں آئیں۔ فی لاکھ مسافروں میں سے 1% نے شکایات درج کرائیں۔ یہ ریکارڈ ان ایئرپورٹس کا ہے جن سے سالانہ 60 لاکھ سے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں۔ کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ کے خلاف 21 شکایات درج کرائی گئیں، جن میں سے 71% نمٹا دی گئیں۔ سالانہ 60 لاکھ سے کم مسافروں والے ایئرپورٹس میں امیر سلطان بن عبدالعزیز ایئرپورٹ کم شکایات کے حوالے سے پہلے نمبر پر رہا۔ اس کے خلاف فی لاکھ مسافروں میں سے 1% نے شکایات درج کریں، جو کہ 100% حل کر دی گئیں۔ سعودی عرب کے نیشنل ایئرپورٹس میں نجران ایئرپورٹ جو ہے وہ کم شکایت کے انڈیکس میں پہلے نمبر پر رہا۔ اس کے 1 لاکھ مسافروں میں سے 2% نے شکایت درج کریں، جنہیں حل بھی کر دیا گیا۔ کفیل کا انتقال ہو گیا، خروج عہدہ یا کفالت کیسے تبدیل کرائیں؟ سعودی عرب میں امیگریشن قوانین واضح ہیں۔ غیر ملکیوں کے رہائشی کارڈ، اقامہ اور ایگزٹ انٹری، خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ جسے عربی میں خروج نہائی کہا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار ادارہ جوازات ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے غیر ملکی ملازمین کے اقامہ قوانین میں کئی تبدیلیاں کی گئی ہیں، جن سے آگاہی غیر ملکیوں کے لیے ضروری ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا، کفیل کا انتقال ہو گیا، اس صورت میں خروج عہدہ یا کفالت کی تبدیلی کس طرح کرائی جا سکتی ہے؟ پیشہ ان کا عامل منزلی ہے۔ سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا تھا، کفیل کا انتقال ہونے کی صورت میں ان کے جو وارث ہیں ان کی جانب سے کسی ایک شخص کے نام پر وکالت نامہ یعنی پاور آف اٹارنی بنائی جائے گی۔ وکالت نامے کو کتابہ العدل جو نوٹری آفس ہوتا ہے وہاں سے تصدیق کرانے کے بعد جوازات کے دفتر میں وکالت نامہ جمع کرانے کے بعد کارکن کے اقامے کے حوالے سے معاملات نمٹائے جا سکتے ہیں۔ واضح رہے، امیگریشن کے قوانین کے مطابق سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے اسپانسر کو ہی اختیار ہوتا ہے کہ وہ زیر کفالت سعودی عرب آنے والے غیر ملکی کارکنوں کے رہائشی پرمٹ کا اجرا، تجدید، خروج عہدہ یا فائنل ایگزٹ کی کارروائی کے لیے ادارہ جوازات سے رجوع کرے۔ قانون کے مطابق اسپانسر کو یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ اگر وہ بذات خود اداروں سے رجوع نہیں کرنا چاہتا تو اس صورت میں وہ کسی ایسے شخص کو اپنا نمائندہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کی اجازت سے تمام معاملات انجام دینے کے لیے سرکاری اداروں سے رابطہ کرے۔ ادارہ جوازات کے قانون کے مطابق سعودی شہری جس کی زیر کفالت غیر ملکی کارکنان ہوتے ہیں اس کی وکالت کے لیے نامزد کیے جانے والا سعودی شہری ہونا چاہیے۔ غیر ملکی کسی طور پر سعودی شہری کی وکالت کا اہل نہیں ہوتا۔ کمپنیوں یا اداروں میں اس حوالے سے باقاعدہ شعبہ قائم ہوتا ہے جسے ادارہ موارد البشریہ یعنی ہیومن ریسورسز کہا جاتا ہے۔ اس شعبے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کمپنی کے تمام غیر ملکی ملازمین کے سرکاری معاملات کو کور کریں۔ کمپنیوں میں قائم HR کے شعبے کے ذریعے کارکنوں کے خروج عہدہ، کفالت کی تبدیلی یا اقامہ کا اجرا یا تجدید کے کام انجام دیے جاتے ہیں۔ وہ غیر ملکی جو انفرادی ویزے پر مقیم ہوتے ہیں جس میں گھریلو کارکن وغیرہ شامل ہوتے ہیں، ان کے اقامے کا اجرا، خروج عہدہ، کفالت کی تبدیلی کے لیے کارکن کے کفیل یا اس کی جانب سے مقرر کردہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہی جوازات سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔